من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال تعالى في قرآن المجيد والفرقان الحميد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال تعالى يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله يتقاكم وقال النبي صلى الله عليه وسلم نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس الصحة والفراغ أو كما قال عليه الصلاة والسلام. Alhamdulillah, vi tackar Allah subhanahu wa ta'ala för den här möjligheten som vi har fått att vi är tillsammans i Allahs hus. För en enda orsak, att hur tillsammans vi kan komma nära Allah subhanahu wa ta'ala. Och den här möjligheten också som vi har fått är också från Allah subhanahu wa ta'ala. Chansen som vi har fått är också från Allah subhanahu wa ta'ala. Att vi får en chans att komma till masjid, till Allahs hus och dyrka Allah subhanahu wa ta'ala och få ta ut den tiden för Allahs skull. Så det är egentligen en stor gåva för oss som vi borde tänka och reflektera över. So alhamdulillah, my respected brothers and elders, we should thank Allah subhanahu wa ta'ala that Allah has chosen us amongst many others. So it's a great opportunity for us to be here and to spare time only for the pleasure of Allah subhanahu wa ta'ala. It is great blessing. So we have to really consider that as a big blessing from Allah subhanahu wa ta'ala. अल्हम्दुलिल्लाह, हम अल्लाह का शुक्र अदा करें कि अल्लाह ताला ने हमें अपने घर में बुलाया, तौफीक अता फरमाई और इधर अपनी रज़ा के लिए जमा होने की तौफीक अता फरमाई. तो इसको जो है एक बड़ी नेमत समझकर इस पे शुक्र अदा करें. Så senast vi var inne på ett ämne som är väldigt viktigt ämne, och det var att profeten sallallahu alaihi wasallams bland de första ord som han betonade när han kom till Medina, det var afshus salam. Att man ska sprida salam. Och då vi gick igenom att ena är ordet salam, hälsningen. Man yttrar det, man uttalar det. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Många av oss vet vad det betyder, vad det innebär, när man ska hälsa, hur många belöningar man får. Men det finns mycket mer till just det här ordet salam, afshus salam. Och det vi gick igenom att det finns en hadis just som betonar att salam är inte bara där. Salam är mycket mer än så. Al-muslim man salim al-muslimuna min lisani wa yadi. Där också salam. Så att salam, det är fred egentligen, peace. Hur kan vi sprida salam, fred, genom våra handlingar, genom våra ord, genom våra bemötande? Och det har vi ett ansvar i samhället, att sprida salam. So in the last session we went through this hadith. One of the first words which Nabi sallallahu alaihi wasallam gave as a nasiha in Medina, afshus salam, to spread salam. And we went through that salam is not only the words which we understand, that to greet someone, it is one salam, but one salam is to spread peace, to convey peace in many manners, through your dealings, through your words, through your manners, to spread peace. तो हमारी आखिरी नशिस्त में हमने सलाम पे बात की थी. एक होता है लफ्ज़ सलाम, किसी को सलाम करना, किसी को जो है ये सलाम की दुआ देना. ये लफ्ज़, इसका तर्जुमा, इसका जो मौका है, ये सब हमें मालूम है, अक्सर लोगों को मालूम है. लेकिन जो असल
सलाम का मकसद है वो ये है कि अमन को फैलाना, अपने लफ्ज़ों के ज़रिए, अपने अमाल के ज़रिए, अपने मामलात के ज़रिए। आज एक उसी हदीस का एक दूसरा हिस्सा, वअतइमुत ताआम, लोगों को खिलाना। एक होता है आपके घर पे कोई मेहमान आए, आपने उनको खिलाया। एक होता है आपने बना के किसी और को कुछ दिया। और एक होता है आपने ख़ास इंतज़ाम किया उनके लिए जिनसे आपका कोई वास्ता ही नहीं, वो जो ज़रूरतमंद है उनके लिए आपने इंतज़ाम किया। So today we will try to focus on the other part, which is وَأَطْعِمُ الطَّعَامِ, to feed people. One is you invite someone you know. One is to give to people who lives near you. And one is to arrange in a manner that you give to people who are in need. You seek people who are in need of food and you give them. Så andra delen idag, وَأَطْعِمُ الطَّعَامِ, att mata eller ge mat till. Ena sätt är att du bjuder in folk hemma hos dig. Du har gäster, de som du känner, du bjuder in dem. Och det finns ett sätt att du ger mat till de som bor nära dig. Du har någon kontakt med dem, du bjuder dem på något. Och en som är väldigt viktig del i det här, den tredje som vi pratar om nu, det är att du ordnar att du på något sätt når de som behöver verkligen. Det är svårt, men det är det som krävs. Att ge mat och ge till de som behöver. Att ge mat till vem som helst, att bjuda vem som helst, det är ära. Att få gäster hemma, det är stort. Men att speciellt ordna för de som behöver, det är stort hos Allah subhanahu wa ta'ala. Att man tänker på dem som har mindre än oss. Och idag jag tänkte faktiskt att vi ska gå in i ett område där dagens samhälle kräver. Det är att profeten sallallahu alaihi wasallam till sammanfattning sa att en person vars granne har varit hungrig och så medans du är själv mätt och du sover, det betyder det är brist på iman. Du har svag iman. Din tro är inte där. Att din granne sover i tom mage och deras barn och medans du sover mätt. Och idag om vi går utåt, våra grannar, vilka är de? Det är inte bara de som vi bor nära. Om vi går igenom sociala medier i dagens samhälle, alla som når oss genom sociala medier, det är våra grannar. Självklart, vi kan inte nå alla med maten. Det är nästan omöjligt för oss människor. Men vi ska inte heller nå dem med bilderna som vi lägger upp när vi äter överallt. Det jag vill komma fram till. Att du lägger upp dina bilder medan du äter i den här restaurangen och den där restaurangen och du har det lyx medan folk har en svårt för att äta dagliga bröd. Och du tycker att du ger rätt till mänskligheten genom att du ger zakat 2,5% per år. Nej mina kära bröder. Där är våran brist i dagens samhälle. Våra grannar i dagens samhälle är alla som når oss genom sociala medier, Facebook, you name it, Twitter, Snapchat, Instagram. Jag gör inte reklam för de här sociala kanaler. Men jag försöker prata om att en sak är att du delar bilder inom din familj, det är en annan sak. Men när du lägger upp till allmänheten, du försöker säga mashallah jag har så bra, trots att du inte har bra. Alla har sina problem i livet. Men det vet inte alla. Vissa har prövningar genom pengar, vissa har prövningar genom barn, vissa har prövningar att få barn, vissa har prövningar genom att inte ha barn, vissa har prövningar genom att ha hus, vissa har prövningar utan hus. Så vi alla har våra prövningar i livet, det är så livet är. Men om du lägger upp, du utmanar folk att de ska ge dig onda ögat som vi pratar om. Sen går man runt till folk att jag har det här besvär och jag har det här problem. Men vem var det som orsakade det? Var du själv. Lägga upp bilder på nya bilen, lägga upp bilder på nya huset, lägga upp bilder på mat vi äter, vi delar upp. Tänk på det här innan du lägger. Hur många kommer nå den här bilden? Och hur många kommer bli påverkat? Hur många barn kommer bli påverkat? Tänk att ett barn går till en pappa. Häromdagen det var
jag vet inte hur sant det här var, men bara för att relatera till ämnet, att det kan påverka många människor på mycket sätt. Det var en person som gick till det var några barn som gick till sin pappa och sa, det finns många som har bra kläder, passande kläder för väder, som vi brukar säga, kläder efter väder. Okej? Så för att man har råd, då säger man. Men tänk de som inte har råd. Så det var några barn som gick till sin pappa och sa, pappa, kära pappa, du vet att folk eller barn nära oss, och de vi ser, och de ser genom allt idag. Man ser genom sociala medier alla barn och i alla delar av världen. Så den här personen får sina barn att säga, att de säger till den här pappan, snälla kan du inte fixa kläder för oss också som passar efter väder. Han blev så chockad när han hörde det här, han kunde inte ta emot för han hade inte råd. Han begick självmord. Vi säger inte det här är något man ska göra, men jag säger att vad vi kan orsaka bara för att vi lägger upp utan att tänka. Så när vi använder sociala medier, mina kära bröder, vi har ett stort ansvar. Och Allah subhanahu wa ta'ala kommer fråga, vad tänker du innan du lägger upp? Det är som ungefär en del av ria. Du vet, en del av ria att visa, show off på engelska. Att du visar, vad visar du när Allah har gett dig? Det är Allah som väljer hur länge du ska ha, när du ska förlora eller hur länge du ska använda. Så Allah vill se oss hur vi använder det här. So my respected brothers and elders, one aspect of giving food to others is obvious that we cannot feed everyone. We are human beings and we are weak. But one thing we have to consider and we have to think and we have to really think of how we use our social media channels. What we put on them. Because we ourselves get attention through them in bad manners. While we are posting things to get attention, to show people that we are eating good and we are having good car and we are having good house, there are people, kids, elder people who are not even getting the clean water to drink, to eat, daily bread to eat, and we are boasting about what we have. This is showing off, and Allah will ask us. And many things happening because of social media, and today we think this is sometimes I really wonder, the elder people, sometimes the people, they say, you know, what have social media to do with our life? It have everything today in this time to do with our life. You know, ghibat, to backbite, it is also available on social media. To show off is also available. Everything which Deen have taught us, in today's time, everything is available in social media. If you don't think social media is part of your life and you don't make any sins on social media, everything you're making there is either good deeds or bad deeds there also. Either you're showing off or you're doing some good deeds. So whatever you put on social media, think before. You know how many kids will get through this news whilst you're eating good and then don't even have food for one day. You drinking luxury drinks and you're eating everything, and whilst the people don't have to drink clean water. You having the best clothes and in best manners whilst people don't have even to cover the body. You're going in luxury transport while people, they don't even have something to take them kilometers away to hospital where it is necessary. So Allah will ask us. So that's very important how we use our social media channels. So एक चीज़ जो हमारे माशरे में नहीं सोची जाती, आज जो दीन का एक हिस्सा है, मामलात, माशरात, हम समझते हैं कि वो हमारे फिज़िकल लाइफ तक लिमिटेड है, यानी जो हम कर रहे हैं वही है बस. लेकिन सोशल मीडिया को हम समझते ही नहीं है कि हमारा हमारे जो है नॉर्मल ज़िंदगी का हिस्सा बन गया है. वो जो हम कर रहे हैं उसको अल्लाह को जवाब देना है. आप उस पर अच्छाई कर रहे हो तो वो अच्छाई में गिनी जा रही है, आप उस पर बुराई कर रहे हैं तो वो बुराई में गिनी जा रही है. गीबत सोशल मीडिया पे अवेलेबल है, तोहमत सोशल मीडिया पे जो है मौजूद है, जो है रियाकारी सोशल मीडिया पे है, तकब्बुर सोशल मीडिया के ऊपर है, नेकी का काम सोशल मीडिया पे, हर काम आपको सोशल मीडिया पे मिलेगा. अगर आप नेकी से कर रहे हैं आपको नेकी मिलेगी, आप बुराई की नीयत से कर रहे हैं आपको बुराई मिलेगी. लेकिन एक चीज़ हम ज़रूर सोचें, अगर हम किसी को वातइमुत ताम जो हदीस का लफ्ज़ है कि लोगों को खाना खिलाओ, अगर हम सबको नहीं खिला सकते, जो कि हम नहीं खिला सकते, सोचें कि सुलेमान अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से कहा, इतनी बड़ी बादशाहत उनको मिली, उन्होंने कहा कि मैं आपकी जो है जो आपने जो
مخلوق کو پیدا کیا ہے ان کو کھانا کھلانا چاہتا ہوں. تو اللہ نے کہا کہاں سے شروع کرو گے, جس کا مفہوم ہے. تو انہوں نے کہا کہ مجھے سمندر کی مخلوق. تو اللہ نے ایک مچھلی بھیجی جس نے وہ پورا جو سلیمان علیہ السلام نے کئی مہینوں تک کئی جو لمبا انتظام کیا تھا وہ ایک لقمے میں کھا گئی اور کہنے لگی ایسے 2 لقمے اللہ مجھے کھلاتے ہیں. تو اللہ کی مخلوق کو تو ہم نہیں کھلا سکتے, لیکن کم سے کم اتنا کر سکتے ہیں کہ ان کا دل نہ دکھائیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دل نہ دکھانے میں کتنی احتیاط کرتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے جب تم کہیں سے گزرو جہاں پہ کسی کے بچے ہوں اور تمہارا بچہ بھی ان کے ساتھ کھیل رہا ہو تو اس کو نام سے بلانا, اپنا بیٹا کر کے نہیں بلانا. کیوں؟ کیا وجہ تھی اس کی؟ کہا کہ ہو سکتا ہے ادھر جو بچہ, ادھر بیٹا ہے جو لڑکی یا لڑکا کھیل رہا ہے اس کی ماں یا باپ نہ ہو. جب تم اس کو بیٹا کر کے بلاؤ گے تو اس کو اس کے ماں باپ یاد آ جائیں گے. تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحم اور وہ سوچ تھی دور کی. آج ہماری اتنی سوچ بھی نہیں ہے کہ ہم پوسٹ کرنے سے پہلے بھی نہیں سوچتے یار میرے سے پوسٹ ہو گیا. بعض دفعہ لوگ اپنی فیملی پکچرز دوسری جگہ پوسٹ کر کے بولتے ہیں یار ہو گیا, ڈیلیٹ کر دو. وہ پیسیجز آ رہے ہوتے ہیں, فارورڈ میسج کیا, ڈیلیٹ کر دو, فیملی پکچرز چلی گئیں. تو ہم تو پوسٹ کرنے سے پہلے کہتے ہیں کہ تھنک بیفور یو انک, یعنی آپ کرنے سے پہلے سوچو. ہم کرنے کے بعد سوچتے ہیں کیا ہو گیا میرے سے. تو یہ اللہ نے ہمیں موقع دیا ہے کہ آج کام ہے کرنے کا اور کل ہے حساب دینے کا. الیوم یوم العمل وغدا یوم الحساب, کہ آج کرنے کا کام ہے, اگلے دن حساب دینے کا. یعنی آخرت میں حساب دینا ہوگا. جو کام ہم کر رہے ہیں چاہے جس لیول پہ کر رہے ہیں اس کا حساب دینا ہم نے, چاہے وہ سوشل میڈیا پہ ہے, چاہے وہ گھر میں ہے, چاہے وہ پڑوسی کے ساتھ ہے, چاہے کام پہ ہے, چاہے باہر ہے, چاہے مسجد میں ہے, ہر جگہ میں نے اللہ کو حساب دینا. تو یہ سوچ کے کریں کہ کیا کر رہے ہیں, کیوں کر رہے ہیں, کس لیے کر رہے ہیں, کیا فائدہ ہوگا, کیا نقصان ہوگا, ہر چیز کے پہلے سوچیں. To inshallah wind up the topic, inshallah, this topic is very wide and needs very much time for all of us, the one who is speaking and the ones who are listening. The conclusion of this topic is that we have to think twice. I'm just saying for example, but think many times, as much possible before you do anything, because there will come a time, today is the time of doing and tomorrow will be time to answer, and Allah will ask us, what have we posted on social medias, what we have done, what we have uttered the words, who have hurted our neighbors, what have we done at our workplaces, what have we done for the society. Everything will be asked, especially when you say you are a believer, then you believe in Allah, then you believe in the Prophet, then you believe in the books, and then you believe in the day of Akhirah, the day of judgment. Then you know that Allah will ask, we know that Allah will ask, then we have to be prepared for that. And we have to think before you ink, So we have to think before we do, not after we're doing, we say, I did, I don't know why, just did it. I don't know why. So you have to think before you do, especially the topic today when Allah is saying to feed everyone, and Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ordering us and commanding us and giving us advice to feed everyone. We cannot feed everyone. Sulaiman alayhi salam asked for this favor. Allah tested him and he couldn't even feed one fish. One big fish came and that was not enough for that fish. So we have to think that how can we feed the ummah or the makhluk or the creation of Allah subhanahu wa ta'ala. We cannot, so at least don't harm them. Don't, make them feel bad. The people who have less than you, think of them, pray for them, but don't show off. That Allah has given you thankfulness for that, shukr for that is that you don't show off. You give to others, you share with others, but don't show people that they get hurted by your posting on social media especially. Så vi ska sammanfatta dagens ämne väldigt djupt egentligen för den som pratar och de som lyssnar. Men för att sammanfatta, tänk så här att mata alla, ge mat till alla. Vi har inte den råd, vi har inte den möjlighet, vi har inte den energi, den kapacitet. Men Sulaiman alayhi salam, bara för att få en lärdom därifrån, han önskade göra det. Även han kunde inte göra. Trots hans rikedom och hans möjlighet, han kunde inte mata alla. Han kunde inte ens mata en enda fisk, den här stora valen som vi har hört om. Men lärdom för oss därifrån är, vi kan inte heller göra det. Så varför ska vi, om vi inte kan göra folk glad för Allahs skull, varför ska vi såra dem? Så att på domedagen Allah frågar oss, varenda sak du gör, du lägger upp någonting på någon av sociala medier, du gör någonting så att dina grannar blir upprörda och störda, du gör någonting på arbetsplats eller du gör något i samhället, Allah kommer fråga dig på domedagen. Al-yawmu yawmul amal wa ghadan yawmul hisab. Idag är dagen för att göra det goda. Imorgon Allah kommer fråga dig. Så Allah ger oss möjlighet att vi verkligen kan använda vår tid på rätt sätt
och inshallah inte göra något som vi gör Allahs makhluk. Det vill säga Allah säger al-khalqu iyalullah. Allahs makhluk, oavsett muslim, icke-muslim, troende, icke-troende, människor, djur, växter, allt det är Allahs familj. Om vi skadar dem, Allah kommer fråga oss på domedagen. Så må Allah ge oss möjlighet att vi kan verkligen förstå vilket ansvar vi har i samhället. Om vi inte kan göra nytta, åtminstone det skadar inte. Det minsta vi kan göra, att vi inte skadar och sårar någon genom våra ord. De ord som vi talar ut eller de ord som vi skriver, det vi lägger upp på sociala medier eller genom våra handlingar, genom händer och fötter. Må Allah inshallah ge oss möjlighet att vi kan verkligen förstå islam på rätt sätt och inshallah försöka följa islam på rätt sätt och förmedla islam på rätt sätt inshallah. May Allah give us the ability to inshallah understand Islam on the right the way as Nabi sallallahu alaihi wasallam showed and taught us, and to convey and to practice Islam on the right way. अल्लाह ताला में तौफीक अता फरमाए कि इस्लाम को सही समझें, सही अमल करें और सही इंशाल्लाह आगे फैलाएं. जज़ाकल्लाह खैर इंशाल्लाह. सुनना इंशाल्लाह जज़ाकल्लाह खैर. सुन्नत पढ़ लें इंशाल्लाह. जज़ाकल्लाह खैर. अस्सलाम वालेकुम.